Naimbag nagsapa Pilipinas at tuyen dagiti kang runaan adamag diti PTV Cordillera. Tapno maliklikan ang mauli ti panakiyano dagiti basura iti Session Road anang pulat iti kanal idi napalabas alawas. Maertengan ti panakakolekta dagiti basura ken mamulta dagiti aglabsing iti naituding nga oras ti garbage collection. Ni Jezreel Kate Lapizar iti detalye. Nagbalin a topiko iti social media dagiti video ti basura a naiyanod iti Session Road kagidlan ti Killa at apanagbayaka bakitudo iti September 4 ti rabii. Nakigtutmat ti barangay Kabayanihan iti napasamak. Sigun kadakwada, regular a mabagbagaan dagiti establishmento a sumurot iti umno nga oras iti panangirwar iti basura a kolektaan ti General Services Office. Ngem saan a malapdan nga adalatta dagiti saan nga umanugot iti daytoy. Nandiyan sa Session Road, 6 to 9 ang pick up dyan. Ang nangyayari, after pick up, meron pa rin naglalabas. Yung pag na-identify namin, na-issuean ng violation, pinagmumulta. Namnamaan damot a dagiti establishmento iti masaksakupan da ket maaddaan ti pollution control officer wenno mangituding dati tao amang manehar kadagiti basura sakbay a maiturong iti garbage collection area. Naipaayan iti notice of violation dagiti naglabsing. Mapilaan da iti kaso a panaglabsing iti Republic Act 9003 wenno Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ken panaglabsing ti Environmental Code ti Syudad ti Baguio. Nangisingasing ti opisina ay ti baro a collection scheme kadagiti barangay ti Kabayanihan, Session Road, Harrison Claudio, ken Carantes. May bago kaming pre-propose na collection scheme wherein pag wala pa yung truck, huwag muna silang maglabas. So pag nandun na pumarada na sila, doon na sila maglalabas para maiwasan din yung direct contact sa ground. So maiwasan na rin yung malakas ang ulan. Hindi na maaanod kung nandun yung truck na nakatambay.